ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है, उठते अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी, मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। ভোট শতাংশের হার দিতে দেরি করেনি নির্বাচন কমিশন, কমানো বা বাড়ানো হয়নি ভোটদানের হার। নাম না করে বিরোধী অভিযোগের জবাব দিতে কার্যত এই দাবি করলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সমালোচনা অভিযোগের জবাব দিতে তাঁর গলায় শায়রি। তিনি বলেছেন, যত খুশি অভিযোগ করুন কিন্তু সঙ্গে প্রমাণও রাখুন। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা উল্লেখ করে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে, কড়া জবাব দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। এই ভোট থেকে কয়েকটি শিক্ষা নিয়েছে কমিশন। অন্তত 1 মাস আগে ভোট আয়োজন, যাতে আগামী দিনে এত গরমে ভোট গ্রহণে সমস্যা না হয়, মিথ্যা প্রচারের সঙ্গে লড়া। সোমবারের সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গ তোলেন রাজীব কুমার। ভোটদানের চূড়ান্ত হার প্রকাশে গড়িমসি করেছে নির্বাচন কমিশন। বিরোধীদের তোলা এই অভিযোগ খারিজেও দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কড়া সুরে জানান, অনেক ভোট কেন্দ্র আছে যেখানে রাত পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলেছে, অনেক বুথে পুনর্নির্বাচন হয়েছে। এসব প্রক্রিয়া পার করে চূড়ান্ত হার পেতে সময় তো লাগবেই। 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं, चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। थर्ड तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा दे? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की तो कोशिश करें, ये अफवाहें हैं। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই ভোট পরবর্তী হিংসা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে নজর দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, বাংলা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশে আদর্শ নির্বাচনী বিধি উঠে গেলেও থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আমরা আশ্বস্ত, রাজ্য সরকার ভোট পরবর্তী হিংসাকে কড়া হাতে দমন করবে। लेकिन अगर होती है तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और हमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार और ये इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो तैयार रहेंगे। 24 নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলাকালীন নানা ইস্যুতে কমিশনের ভূমিকার সমালোচনায় সরব থেকেছে বিরোধী শিবির। কিন্তু সব অভিযোগ খারিজে সোমবার সাংবাদিক বৈঠককে হাতিয়ার করেছে দেশের নির্বাচন কমিশন। এই ভোট থেকে প্রাপ্তি হারানোর সাফল্য ব্যর্থতার ঝুলি উপড়ে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সব সমালোচনা এবং অভিযোগের জবাব শায়রিতেই দেন রাজীব কুমার। शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हों, गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। নয়াদিল্লি থেকে ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।